मम्मी क्षीर देह पा भल रखी था अंकीर भी देह पा भल रखी था। नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने गोटे फेस ब्लॉग आप समस्त को वेलकम। तो सांग मैंने आज जानते आज हूँ षठी पूजा आम घरे षठी ठाकुर पूजा हो आज पूरा दिन जाक वर्षा काली राति ठार वर्षा लगी दिन जाक वर्षा देखो वर्षा केमती पूरा जोरसोरिया चली एपटे आम ठाकुर अच्छा देखुँ एपटे आम ठाकुर अच्छा देखु एपटे आम ठाकुर अच्छा ठाकुर दर्शन कर दिंतु आपण गारे पूजा पूजी करती ना नहीं षठी ठाकुर पूजा कमेंट कर जनइबे। कविता तार रोसे चल आज कौन कौन रोसे होती केते प्रकार रोसे 6 प्रकार नहीं 6 प्रकार रोसे हम एपटे देखो आम सब रोसे चलते आंचर लगी एपटे आमर गैस रे भजा आ खीरी सर खीरी भजा आलू बरगुंडी भजा पुटल भजा खट्टा डाली हेगला तरकारी बसी पिठा एपटे सब शाग सब बछा बछी चलते सब सरला ठाकुरानी पाखे पूजा लगे पूजा सरला खाया पिया हम देखिए अंकी मिकी ऊपर आड़े अच्छा अंकी अंकी कौन कर पढ़ुच ये मिकी शो पड़ी कि हाँ हाँ हो पढ़ु था आज पूरा तो राति जो वर्षा लगी तो सांग मैंने मत बर्तमान शाग बाछे पड़ू सजना शाग बाछे पड़ू शागटा पूरा रेडी करदे एमती आमती रुचे पड़े सब शाग देखिक मु भाई घंटाटे ऊपर है बाछुची मोर अभ्यास नहीं ना जहाँ पड़ो कविता की हेल्प करा पड़ो कविता पूजा जो व्यस्त अच्छी सेपटे तार पिठा करने से तार बटा बटा सब कला एपटे मुझे शाग बाछुची देखो सजना शाग तार बचा चलती एमती एमती तो जना ना कि घंटाटे पर बाछुची देखिए देखिए करा पड़े ना डांग डुंगी देखा पड़ो बाछा पड़ो ना। तो बर्तमान आमर प्राय रोसे सरी आसला पिठा चलला भोग पाई पिठा दिया चलला चकुली पिठा तो सेपटे चकुल घोड़ाला एपटे देख तरकारी चलती डालमा सादा डाली डाली खाली चकुली होनी भोग पाई आम सब चलती षठी ठाकुरानी पाखे पूजा लगे सब रेडी करा चकुड़ी गला बर्तमान नहीं 6टा 6 चकुड़ी नहीं 6 चकुड़ी 6 तिण भोग पाई दरकार है ना शाग भजा हम 6 तो सांग देखु शाग मु बाछी जानली कविता टी हेल्प कला पुणी से पिठा पटे देखी जाइए अच्छा केम धर शागटा तमें तो पचले राति पाइबी तार पकई मु कौन कर गोटी गोटी पत्र पकाऊँ
ଆଦିରୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଛିଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ରାତି ପାଇଯିବ। ସେ ଫୁର୍ତ୍ତି 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 କେତେ ଫୁର୍ତ୍ତି କରିସାରିଲାଣି। ସଜନା ଶାଗ ଖାଇଲେ ଦିଆଡ଼ୁ ଆଖିର ପାୱାର ବଢ଼ିବ, ଚୁଟି ଝଡ଼ିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସବୁ। ହେଲେ ପାରିଦେବା ପାଇଁ ପାରିଦେବା ପାଇଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ମୋର। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମର ଭୋଗ ଲାଗିବ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ଛଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବ ଆଉ ଟିକେ ପରେ, ସରିଲା ପରେ। ହଉ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଜନା ଶାଗ ଭୋଗ କଲା। ଶାଗ ହେଲା ପରେ ଶେଷ ହେଲା, ତାପରେ ପୂଜା ହେବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ମାଆଙ୍କ ଛଠି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପାଇଁକି ଭାତ ପିଠା ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖା ହେଇଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁକି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପୂଜା ହୁଏ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାନେ ଜଣାଇବେ। ମାଛ ବି ଭୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ? ହଁ ହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତା ଷଠି ଓଷା କାହାଣୀ। ସୁଜନୀ ଷଠି ଓଷା କଥା ଶୁଣ। ରାବଣ ଗଲା ଭୋଦୁଅ ପଶିଲା, ଅମାବାସ୍ୟ ଗଲା 6 ଦିନ ଷଠି ଘର ହେଲା। ବୋହୂକୁ ଡାକିଲା ବୋଇଲା ଆଲୋ ଷଠି ଓଷା କରିବା। ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ମାଟି 2 ଟୋକେଇ ଆଣିଲେ ଘର ଲିପିବା। ଟୋକାଇ ଘେନିଲା ଖଣତି ଘେନିଲା, ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଗଲେ। ନଣନ୍ଦ ମାଟି ଗାଡ଼ିଆ ଉପରେ ବସିଛି, ଭାଉଜ ମାଟି ଖୋଳୁଛି। ଖଣତି ବାଜିଲା, ମାଟି ଗାଡ଼ିଆରେ ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ନଣନ୍ଦକୁ ଘେନି ମାଟି ଗାଡ଼ିଆରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଷଠି ତୁଛାଇ ବିଜେ କରିଥିଲେ, ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତ କେହି ନାହିଁ ବୋଇଲେ। ଏ ବିକଳ ହେଉଛି ଦିଅଁ କି ଦେବତା, ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ମାଟି କଳି ଅଇଲୁ। ଆମେ ନଣନ୍ଦ ଭାଉଜ ଖଣତି ବାଜିଲା, ନଣନ୍ଦଟି ମଲା। ଆଉ ଶାଶୁଘର ଠିକଣା ନାହିଁ, କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାଟ ନ ଜାଣଇ। ଷଠି ତୁଛାଇ ବୋଇଲେ ଆଲୋ ତୁ ନଣନ୍ଦ ଏଇକ୍ଷଣି ଜୀଇବ, ମୁଇଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦେବୁଟି। ବୋଇଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନଣନ୍ଦ ଯେଉଁ, ତୁମ୍ଭେ ଦିଅଁ କି ଦେବତା ମୁଁ ଦେବି। ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ଦେବୁ କି? ତୁ ଯେଉଁ 2 ଗୋଟି ଜନ୍ମ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ଦେବୁ। ସେ ବୋଇଲା ମହାପ୍ରଭୁ ନଣନ୍ଦ ଜୀଇଁଥାଉ ମୁଁ ଦେବି। ଆଲୋ ତେଣିକି ଅନା। ବୋଇଲେ ଫୁଲ ପାଣି କରି ମୁଠିଏ ମାଇଲେ। ନଣନ୍ଦ ଜୀଇଁ ବସିଲା, ବୋଇଲା କି ଗୋ କେତେବେଳେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। କେତେବେଳେ ଲିପା ପୋଛା ହେଲେ, ଚିତା ପଇତା ହେଲେ, ଷଠି ସାମଗ୍ରୀ କଲେ, ବୁଡ଼ ପାରି ଅଇଲେ, 6 ତିଅଣ କଲେ, 6 ପିଠା କଲେ, ଶିଳପୁଆ ଧୋଇଦେଲେ, ଚିତା ଚଇତା ଦେଲେ, ହଳଦୀ କନା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଲେ, ଷଠି ଦଉଳା କଲେ, 6 ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ, 6 ଖିଅ ସୂତା କଲେ, 6 କେରା ଦୁବ କଲେ, ଷଠି ଚାଉଳ ବାନ୍ଧିଲେ, ଜୁଇ ଡାଳ ଆଣିଲେ, ଛେନା ପାଣି କଲେ, 6 ତିଅଣ କଲେ, 6 ଚକୁଳି ବାଢ଼ିଲେ। ଶାଶୁ ବୋଉ ଓଷା ପୂଜିଲେ, ଖାଇ ସାରିଲେ, ଫୁଲ ଧୂପ ଘେନିଲେ। ସେ ମାସ ସେ ଦିବସ ପେଟ ପଇଦା ହେଲା। ମାସ ହେଲା, 2 ମାସ ହେଲା, 3 ମାସ ହେଲା, 4 ମାସ ହେଲା, 5 ମାସ ହେଲା, 6 ମାସ ହେଲା, 7 ମାସ ହେଲା, 8 ମାସ ହେଲା, 9 ମାସ ହେଲା, 10 ମାସ ହେଲା, ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଔଷଧ ହେଲା, ଚନ୍ଦନ କାଠ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ହେଲା। ମା ପୁଅ ହୋଇ ଶୋଇଲେ, ସଞ୍ଜ ହେଲା। ଷଠି ତୁଛାଇ ଅଇଲେ, ବୋଇଲେ ସାଧବ ଘରେ ବୋହୂ ଯାହା ଯାଚିଅଛୁ ତାହା ଦେବୁ କି ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଟିକିଏ ଦେଲା, କଜଳ ଦେଲା, ଦୁଧ ଟିକିଏ ପିଆଇ ଦେଲା, ହଳଦିଆ କନା ଖଣ୍ଡେ ପୁରାଇ ଦେଲା, ଜଳମହ ବାଟେ ପକାଇ ଦେଲା। ସେ ବୋଇଲା ପୁଅଟିକୁ କିଏ ଚୋରାଇ ନେଲା। ଷଠି ତୁଛାଇ ସେବା କଲା, ରାତ୍ର ହେଲା, ତୁଛାଇ ଓଷା ପୂଜିଲା। ଷଠି ତୁଛାଇଙ୍କର ଶରଣ ପଶିଲା। ଏକଥା ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୂଜା ହେବ ଆଉ କବିତା ଷଠି ମାଆଙ୍କର ବହି ପଢ଼ି ସାରିଲାଣି। ଆଉ ପୂଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେବ, ଭୋଗ ଯେଉଁ ଦିଆହେବ।
तो सांग मैंने बर्तमान खिया पिया सब चलो और जो आमर पिठा सब भोग होता जहाँ जहाँ आप देखा तरकारी गोटे होता खीरी पिठा आमर भजा होता पुटल भजा होता एपटे आलू को बरगुड़ी आउ सजना शाग एपटे खटा होता और डाली खिया पिया कि खाଇବା आरम्भ कर पिठा खाଇବା चोखा बढ़ाई ଏକାଠି ଖାଇବ ପରା ଏଇଠିକି ବ କିଏ ଏଇଠିକି ବସୁନି मिकी ଏଇଠିକି आरम्भ कर मिकिरा देहटा टे भल ना ज्वर जे रही ଏଇଠିକି ଆସନ ପକେଇବ ନାଇଁ ମ ମାରିବ खाली फिर से खाई दो रात खाई देना तो सांग मैंने बर्तमान खिया पिया सरीगला आउट देख वर्षा पूरा लगिक रही आज रातिक आज वर्षा चली दिन जाक आज वर्षा देखु सेपटे मंदिरटा केम देखा Few moments later. तो सांग मैंने देखिपे बर्तमान आमर षठी ओषा शेष है आउ संध्या धूप दे सारापर माँकर जो कराई हलदी मूर्ति स्थापना कर पूजा होता उठा षठी कन्या भी हाथ में बांधती पुओ झील हाथ में मिकी अंकी आस अंकित सेपटे अच्छी मिकिया माँ मुंडिया मारे आसे तो देहटा टे भल लगुनि एपटू आसे माँ से पिंपुड़ी देंगे आसे अंकी के डाक ज्वर टे देह उषुम अच्छी माकर मुंडिया मारदे केते पानी हो इधर झड़ा जाए ना मो मिकीर देह पा भल रखी था अंकीर भी देह पा भल रखी था गुल बट्टी दे सैला ना बर्तमान षठी ओषा सैले ठाकुर उठा उठी कर पुणी आर वर्ष ना पुणी आर वर्ष षठी ओषा जन्मदिन को पूजा है तो सांग मैंने आज वीडियो को ये शेष करुँ
ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଏଇ ଷଠି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ଆଉ ଆମ ଘରେ ଆଜି ଷଠି ଓଷା ହେଇଥିଲା, କେମିତି କ'ଣ ପୂଜାପୂଜି ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଛୁଇଁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ ଅଙ୍ଗି? ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭଲ କି ଖରାପ ହେଇଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ମିକି ଆମର ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ମିକିର ଦେହଟା ଟିକେ ଆଜି ଭଲ ନଥିଲା, ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।